also they have done it. Here I said, you cannot feed in any place you want. There are designated places, you go over there. Those dogs will go over there automatically. Yes, musical આમ કિતારે શું મોટું કોક્સિનનો સિવાય મારે તમે અને this is brought to your notice. Brought to your notice means it is brought before the panchayat, na? What is the point in writing this all this? बहुत थोड़ा ना बेटा पण आमगे ज्यांना गोंयकार बताय त्यांना तीच विजिबिलिटी दिवपा जाय ते आमगे जर तर कोणी नुस्त्या देखून घेवन बसवलो लोकडे ग्राम सभा येता तो नुस्त्या घेवन बसवलो म्हणून रस्ता कोण व्हेजिटेबल कोण असता त्यांना बोन कोण उडपाचे काय कोण बाय फायनल कितने सांगाय आमका गाइडलाइंस त्यांना ना तुम्ही अरे wait let me discuss with you Mazarao see we are not against issuing licenses for anyone but give proper guidelines last time ज्यांना इन्स्पेक्शन गेले एक गाडी असताना हात वाचतो 4-5 गाडी तिंगा असतले मैं नोट डाउन करतो त्या पहिला क्लॉजेस घालून सोय कोण दिलो प्लस त्याला पार्किंग बी दाखोवपाचे प्लॅन मी सगळे कोण देखो पार्किंग यार तिंगा लोकांक पळय सध्या पार्किंग ना तिंगा त्यांनी गाडी असते तिंगा मागीर लोकांक पार्क करून करपाचे रस्त्याचेर नोट इट डाउन आणि तो आता प्रोसेस एक वेजिटेबल आहे तिंगा तिंगा चिकन माताय तिंगा पान दिताय एनबीसी कोलवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन आम्ही बाळ घेताय घे नो क्लोज घाल नो क्लिटर्स क्लोज घाल मागे Let us maintain करू दे नो प्लेस मेंटेन ऑथॉरिटी प्लेस मेंटेन करू दे नो it looks so shabby there and तू हुई करता आता तू त्या जायचे मशीन होताय आमोटे गोयकान दिले फाइन बट त्यांकाय त्यांनी सोबत नाही बाबा थिंग क्लिनिनेस मेंटेन करपाक नो गाइडलाइन्स अजून सांगा एक करपाचे ऐक सांग म्हाका आतांचो आम सांगिले आज तुम्ही मीटिंग मागीर स्ट्राइक आउट करतले बट हे कायद्यान बसना म्हणटाय there are lot of resolutions which were taken initially also have been striked out things are कायद्यान बसना आम सांगितलं तुम्ही कायद्यान बसना न्हू आता तू कायद्यान बसत ते सांग न्हू ऍक्शन तुम्ही घेवपाचे मग ऍक्शन घेवपाक आता ऍक्शन घेवपाक वेजिटेबल आमगे गोंयकार सोयरे न्हू ते त्या बायले गोश्ट कोताय गांवा वताय गोंयकारांनी केन्ना दिलो ते गोयकारांक any business has to be operated without license is fine No. with the panchayat No. then you have to act na it has brought to your notice by Calvert na it has brought to your notice by Calvert why is that only 1% have applied and the rest of them scot free of running business without any license अरे ते फंड चेक पैसे पंचायत येवो जाय न्हू तो हजरत म्हणटाय ताणे कितू वर्सांनी आता मोर दॅन 20 इयर्स तो रनिंग करता बिझनेस विदाउट एनी लायसन्स तुम फाटल्या सोमारे मरे ताका लॉक बॅक सोमारे मरे ताका लायसन्स एक गेल ना म्हणटा कडेन जायना तो पयसो कोणाक गेलो पंचायताक मरे मागीर तुम तांकां स्पॉट फायट तूं लाव करता आता तूं आता एकल्यान राखील म्हणटा आता कितू वेजिटेबल मेळटा तुम्ही हे केल्या साडी केल्या एक कोटा कोर्ट हांगा कोर्ट सांगना तुका तुका लायसन्स आसा तूं चलय म्हूण सबसिडी सांग सबजुडिस लायसन्स नासलो की तूं तुज्यान ऑपरेट करूं रे सबजुडिस कितें स्टे हा ऑर्डर हा that without license he can run what is this thing order of the court you tell me the order of the court you tell me the order of the court on what basis he went to the court तो कसो हिशो बेजाची केला लायसन्स आपण लायसन्स काढला आणि आपण ना कारण लायसन्स आपण काढला तो इलिगल चलयता कोर्ट विल ग्रांट हिम दिस डेमोलिशन काढा जागा डेमोलिशन देन स्टे आल्या कोण येतो ना स्टे मेळना द मॅटर इज गोइंग देयर इज नो स्टे गिवन द मॅटर इज बिफोर एडीपी हे दिलनार तांका स्टे कितको माटली सांगा बापू बेसिक ऑन द स्ट्रक्चर अरे सेक्रेटरी हाउ कैन मोटा लायसन्स मोटे बेसिक नो स्ट्रक्चर इररेस्पेक्टिव हा रेवेन्यू पर्पज लायसन्स आसपाक जाय न्हू एनी बिझनेस तू एक वडा पाव विकतो जाल्यार तुका लायसन्स जाय मागीर तुका पंचायताचे सो हे नासतना ते इतू वर्सां आतां चलयताय दोन कोता क्रोटांनी दाटाय पयशे गांव आमगे डेव्हलपमेंटा मेळना पयसो आनी आमकांय घरा पण तुमकां पंचायताचे दे आर नॉट पेइंग यू सो हाउ कॅन यू लेट देम टू रन बिझनेस इन आवर विलेज एट ऑफ कॉस्ट ऑफ आवर्स हे सगळे पोल्युशन आमी घेवपाचे सगळे आमी करपाचे आम गोंयकारां जाल्यार एकले ते सांग लायसन्स लागत मरे तांकां लायसन्स ना तो इतू वर्सां चलोवपाचें न्हय तांकां कितें एटे हजरता लॉक बॅक कित्याक मारना तुवें लॉक बॅक मारे मरे ताका कितू तेम दिवून तो इलिगल बिझनेस करता विदाउट एनी लायसन्स दिस इज सामकें ब्लायंड आय मरे
तो याच्यावर इतकं बिझनेस करता दिसायला नाही का लाखाने इन्कम हा करते का लोक गव्हर्नमेंट ऑफ हे पंचायत मार त्याका लॉक बॅक मार सगळं आज 15 to 20 years मार म्हणते का No, Secretary, I will just add on to it. What Jobek is saying is 100% right. Now, काय म्हणा? पण तुम्ही ज्यांना एक्सेप्ट दिले न्हू पॅनल एक प्रेस घे आणि सांगाय बाबा अशें जालोलें आमगे ग्रामसभा येयलोलें आनी मागीर लोकांक पाठवलें मिडिया आपूया प्रुडंट मिडिया आपूया प्रेस घे ना प्रेस नाका हांव म्हणटा तुम्ही यू आर पावरफुल टीचर तुम हिंगा पोसताय तुमकां रायट आहा सगळे रायट आहा तुमकां आणि यार कोई मातशें शोकस नोटीस धाड कोण इलिगल स्ट्रक्चर एक समाज काढपाचे इलिगल स्ट्रक्चर इलिगल फंक्शनिंग ऑफ बिझनेस ते कोण बिझनेस चलयता तितल्या नोटीस धाड वेजिटेबल वेंडर इन द लास्ट there was a high court order only vegetable encroachment and kids वेजिटेबल वेंडर्स आहे त्यांना नो हेजे किती हांव सांगत आहे आय एम स्पीकिंग ऑन दिस पॉइंट हो गालवटाचे पॉइंटाचे हांव सांगत सगळे जाणून पडले एनीबॉडी शुड बी एन एक्सेप्शन सगळे हा पळय गायडलायन्स दी आणि मागीर इश्यू करायला लायसन्स गायडलायन्स घाले ना तुमकां पावर ना म्हणा योला व्हेरी पावरफुल तुम कोलवा काय बरं साफ करून उडयले एक टायमा सगळे पेपर दिसते पडले ते पेपर देखून काढले तुम्ही आता आज दिसते पडाय रस्त्याचेर तुम साफ कोताय हे मेड कोताय कितून न्हू ए सरपंच आम कोलवा आई माद्रास आई सांगे तुम्ही आम कोलवा आई माद्रास आई ते तांबडे निस्त्याला निघता मुई आई तू म्हाका दाखय हुजपिची आहा ते कोलवा इज एक सपोर्ट कराय तुमकी दाखवता सपोर्ट डिस्क्वालिफाय जाय सपोर्ट करता तुगे 5 पॉइंट सपोर्ट करता मुगे एकलो की तुम्ही 8 जाण किताले आणि एकलो पावला तुम्ही 8 जाण किताले एकलो पावला 8 जाण किताले landlocked. It is now landlocked. Madam, before I start, I want to keep before you some of the documents of my ancestors. Now the thing is, मुंग्याच्या बायको 4 शेत आसले एक लोटले आनी कोलवा 3 भुरे पूल मोठ म्हणून आले आनी भुरे पुला आमगे वच शेत थिंगेले वच आहा थिंगाचे कोलवा इस्कला ग्राउंड ना म्हणून आले हल्लो ते शेत ग्राउंडा गेले आनी आज 2 शेत आहाय पूण एक शेत आमकां रोवपाक एक्सेस ना सो I tried my efforts with my money. I road access ahlo to on करपाक चालू करपाक आनी ओनरा सांगून केल्लें पूण आतां ते मातशे प्रॉब्लम जाला ते बंद आहा सो ते बंद आहा बट द इश्यू इज आमगे शेपांगे शेत आहलोलें भाटालो मू एका भुरे पुला आनी ग्रावंडा मेळ्ळें पूण आम शेतकारां जाय जाल्यार कोटबोलुकार कोणूच दिना आता तुमकां गायलो हांवें पयली पाटी तेन्नाय तुमकां कांय केलें ना तुम म्हणटाय ना ना तेज्या पयली गायलो हांवें बिफोर दॅट आय हॅव पुट and over that you all made an announcement in the church over my application announcement in the church ते आमगे बायोडायवर्सिटी कार्मोन बी आसतना तेम ते हे केल्लें म्हणजे बायोडायवर्सिटीक सांगून ते अनाउन्समेंट करया मू मागीर मॅडम लँडलॉक बी आहा त्याच्या पयलीं नाव निचमो करेक्ट सो तेजे उपरांत तुवें आतां अनाउन्समेंट केला अनाउन्समेंट केला एनओसी जाय म्हणून तेजे हे आहा न्हू बट एनओसी दिना जाल्यार आमी शेत रोवप नाय आतां तूं बारीक चोय जाल्यार एव्हरेस्ट रोयत थिंगा सरनाबाद इंटील आख्या बाबी बी रावत ते बाबी हिंगा कोलवा आमगे त्रिजागे घर बी आहा ते सकयल्यान ग्रावंड आहा तेजे उपरांत आमगे शेतां तेजे उपरांत आनी शेत आहा सोयऱ्याली आनी इंगेर बंद जाता खंय आमगे हॉटेल मॅरियट आहा थिंगा सगळीं शेत पाड पडलो हांवें फकत 1-2 शेत रोयता ती पाकलो ती आमगे हिंगा हिंगा आहाय ते कोणाको एक्सेस आहा म्हणटरी तें रोवपाचें पूण आमकां उमेद आहा म्हाका उमेद आहा न्हू आमगे शेत चालवा करपाक आजून देखून बरे आहा ते आनी शेत मागता आमकां आमी शेता शेत दे आमकां आनी पूल बांदपाक म्हळ्यार आमगे शेत म्हाका खबर करून न्हू आमगे शेत आहा ते आमी पब्लीक युटिलिटी दिवपाचें
पूण आम कोटबोलकार जाय जाल्यार कोणून दिना म्हणचे कितें आनी तुमी म्हणटा आमकां NOC हाडली आनी तो तर NOC दिना जाल्यार मागीर आम रोवप ना सगळे वाटेन लँडलॉक्ड आहाय आमी आनी 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 टू मेक इट वर्स to make it the matter worse. The owners of the land who are surrounding our house do not have a field inside. That's why they are not bothered. Why would they say our mono? My grandfather, my father are fishermen and farmers. Farmers पहिले आमी मागीर fishermen सांगपा म्हळ्यार ताका लागून आमकां इतू शेत आहाय अजून आहाय आनी म्हळ्यार आतां आमकां हिंगसो तितले 15 मिटर जाय जाल्यार कोण रस्तो दिना सो तुम कितें जालें सोल्युशन कळ्ळें हिंगा I am not talking about a particular owner. No, I am not talking about a particular owner. The letter does not mention my this thing. It is not addressed by me. It is addressed by the farmers of Kaletode and that attached previous letter signed by about 12-15 farmers. There is no particular. I have mentioned all the farmers. मॅडम साहेब तुमच्या कितको काय म्हणलो नाल्यार तुम्ही आता अनाउन्समेंट चर्च किता धाडले की कोणागे लँड लॉक आहाय ते मोटरबल नाही ते एक्सेस नाही जाल्यार तुम्ही लोकांच्या आता सांगत म्हण सो व्हॉट वॉज दिस रिझन तुमच्या आता सोल्युशन काढूंक जायना जाल्यार तुम्ही हे कितें अनाउन्समेंट केलें तेगे इशू कितें तो म्हणटा कितें आपणा हाल्या मेकनाइज्ड ट्रॅक्टर व्हरोंक मेळना No, madam, you are pointing at one place. Bring them across the table, no? There are 4 axes, no 5 axes were there. पयर एक तुमी इन्स्पेक्शन केला तो बकारा तो सगळ्यांक गोलवा ओद गोलवा तेगेले तेणे बंद केलें थिंगा ओद गोलवा कोणागे आहा तें तूं खबर आहा तेणे बांगड्या दिगो वचोन सगळ्यांगे शेत बंद केलें तूं खबर ना गोलवा कोण सगळ्यांक चड काट कोणागे आहा ते मागीर अरे आशीष बकरागे सगळ्यांक चड पाट आहाय गोलवा आमकां शेतकारांक एक धाकटो असो कुडको दिवपा जायना आमचे सायडीन वताले ट्रॅक्टर आतां तो म्हणटा ते जायना ना हांव तेका लागून हांव नांव काणा आहलो तुमी अंडरस्टँड जावपा जाय आमगे सायडीन एक्सेस आहलो आमगे सायडीन एक्सेस आहलो पयल्या की आनी एक्सेस आहलो ते सायडीन ते लोकांक येवपा एक्सेस आहलो तो सालो आहा तो सालो सायन मारलो आहा तो सालो येवपा जालो कित्याक तेका चेवडागे काजार ना देवपा कोण दिताय आपणांगे शेतांतले हातून लायनाक म्हणटाय न्हू तुगे वचो आहा ते सायडीन वच म्हणटाय अरे कंप्लेन्स एंड लेटर्स रिगार्डिंग दिस डॉग्स मॅनेज हांवें एकलो भुरगो म्हजे बरें अजून आहा तो ऑलरेडी म्हजे बरें आहा पूण तेका कांय असिस्टंट मेळना कित्याक हांवें सांगलोलें आमकां फिशरीज डिपार्टमेंटान जायती वेकंट प्लेस आहा पूण फिशरीज डिपार्टमेंटान तांकां जाय जाल्यार तेंचे स्टेरिलायझेशन कॅम्प केल्ले न्हू आतां आनकोडे करपा आहाय ते आनी फकत एक सुण्या डिसेंबर जाला there in fisheries department okay because of one dog because of one dog which was having distemper them tell akya ludrache them sodi villa tingache आणि हांवें तें पर्सनली वचून आयडेंटिफाय केले फोटोजूय आहाय आनी एकू बरोबर 16, 17, 20, 25 सुणी आतां जस्ट लेट्स कीप दॅट असाइड व्हॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मॅडम व्हॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर व्हॉट डज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सेज Secretary, what does the Supreme Court order says? At recently, what Supreme Court order regarding stray dogs? What does that say? What is your role in that to tackle this menace? गेलते आता 2 वर्स जाली फिशरीज डिपार्टमेंटात तुमगे एजन्सी टू एजन्सी गव्हर्मेंट एजन्सी तुम बरे आय नो अलाउड एज अ स्मॉल प्लेस मॉर ट्रॅव्हलिसी को जाता आमकां कित्याक जायना
वेट गार्बेज घालपा आमको लुगार ना सोडी दवरपा लुगार ना मागीर दवरपा खंय Tourism also lack of केलो मरे तेन्ना. why tourism man but the space is available with the fisheries department no right to the fisheries department thanks as well as camp करपा fisheries department दिताय तेका proposal घाले. हे गाईडलाईन्स तुमचे आता फ्रेम करपा गो डॉग फिडिंग आगो बीचेकू जाता तेन्ना उनके एरिया मार्क केलो बीच एरिया विलेज येते ते I give you one that boy I can give you that boy he stays विलेज परिमाण केलो ना सेक्रेटरी मार्क्स गाईडलाईन्स मासे नोट को तेका आयडेंटिटी कार्ड आसता दे शुड बी रजिस्टर्ड NGOs and they have to display that card आणि म्हणून हे थोड्या फीड करून लागलो पंचायत खाली आमच्यान कंप्लेंट करून पंचायत व्हायचं आणि ही कॉपी एक गाईडलाईन्स आता 1% तुम्ही नु हे तुमगेले बॉडी रेझोल्यूशन घे आणि एक कॉपी रेझोल्यूशन घे आणि एक कॉपी तुम्ही पोलीस स्टेशनाक धाडाय कित्याक दिस इज फॉर दिस इन्फॉर्मेशन हाल्या इन केस कोण येताय बिस्किटी पॅकेट उगडाय तिंगा हाली कोताय आणि छोड्या खाताय लोकांक त्रास जाताय न्हू ते बाबा आणि तू फीड करतो जाल्यार तू घरा व्हरून फीड कर इफ यू रियली थिंक अबाउट द डॉग्स यू टेक इट होम एंड यू फीड देम देयर व्हाय इज दॅट यू आर नॉट डूइंग दॅट हे हाल्या पब्लिक न्यूनसेंस करून तू हे लोकांक घासमताय मार तिंगा सोडी ही जाले एक कोणी 20-30 सोडी आहाय कित करपा तेंका कोणा पासोबाय आहाय तेंका बिचावले भोंवताय तेंका रस्त्यार भोंवताय तेंका त्रास करताय अटॅक करताय ती सोडी इट इज अ सिरियस इशू नाव बिकॉज yes raise a serious concern सो मातशें आमगे 3rd वॉर्ड बॉर्डर आनी 4th वॉर्ड बॉर्डर आहा सो मिनीन आमगे थिंगा ह्या वाटेन आमगे बॉर्डर आमगे 5 येयलो ना सो हांव तेज मातशें बिहाफ सो आमगे त्या वाटेन नियरली 25 डॉग्स आर देयर एंड दे आर मल्टिप्लाइंग so please try to take this campaign also there and do it okay डॉक्युमेंट्स आहे फोटोग्राफ्स आहे ते शेत रोयताले न्ही आता रोयना जाल हांवें आतां 12 वर्स जालीं हांवें रोयल ना हांव तेसो वतालो आज सगळे वाटेन दुर्गा काडे मुठे आमी बाकार आनी शेत मुगे न्हू शेत मुगे शेपाय गेले आनी आमगे अंकलाले म्हाका हांव रोवपा म्हाका उमेद द्या म्हाका रोवपा जाय आतां तेडे हे हाडा जमीन ते हेजे बरें आहा तें प्रपोजल पण आमकां तर जाय जाल्यार कांय मेळना न्ही कितें मेळटा सगळे शेत पाड आहाय एकाडेन गव्हर्मेंट म्हणटा सबसिडी वर आतां हिंगा ग्राम सभा अनदर पॉयंट अबाउट दिस Kumindat will take away all the lands. Mr. Everest will explain about it. Can I make a point? No, you tell. My father said, I will make a point. He told me, you all had an inspection that day. You were not the secretary. You were not the secretary. I have shown other people have permanently blocked their access. Other people have blocked access. Just because I have property all over, I am supposed to give. I did give people. But where I could give, I gave. I even told him, I'm still ready. I've got survey number 35/2. I'll give it to him free. But that society has encroached into my property. The one facing. There's a wall there, no? Yeah. So that's my survey number. There's a But bunch. we used to take things to that property. Who? All of us. I used to go, when we used to go for plucking, we used to go to somebody else, to Lomrod side. Age problem, no? Then don't When accuse people only who one have person. got access land Don't and accuse they one are person. blocking the road, then Then what? when Let's not argue, sir. Let's not argue. With you- I am here to come for a solution. With due respect, I with due respect, I have given where I could give. You tell me where I have not given, where I could not give. Bagre you have given. Of course, Bagre you have given. of course it is. Those people are still crying. man. Which one? ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗು I will also object to this. If people have businesses, okay, if people have businesses involving, if it's the local and unlocal, we should also stop those businesses. Sorry, I think he has a point. Yeah, see, you are national, foreign national, I am and not- he is coming for the Gram Sabha and discussing. I- What are the Gram Sabha? I am a local What are the resident. Gram Sabha? I am a local resident. Check the details. Thomas Allen phone kare. I am a local resident. Thomas Allen phone kare. Foreign national. No. I will take out a foreign national. I place everything on the. Don't threaten me. Okay?
Whatever grievances are there, address to the chair, not to each other. Come on. And only the chair should reply, not anybody else. Not in between. Anything has to be addressed to the chair. Then this will be a fight among each other then. Yeah. What is the point of clear sitting here? अनेक point आहे मॅडम हा उलट कुठे त्या address करून जरा बघू सांग मला जरा सांग. Madam, the second point in my letter is the Kumdad will take over. आज सध्या मेन इशू जातो NGO. त्या सुण्या आम जर तर बिचेर दाणायले NGO थिंग जेवण जातात. If you listen to them, they say the dogs are territorial. Dogs are not territorial. त्या सुण्या जर तर आम्ही घराक खुशीले ते सुण्या घराकडे रावतले थिंग पोतून वचपाक. The problem over here is these foreign NGOs that are working. They take government for a toss. येत आहे कोणागे रेस्टॉरंटा मुखार कोणा आणि काय थिंग जेवण घालो. Court has also directed that there has to be particular designated areas as feeding places for them. In Kabilosin they have started, in Panjin they have started. If our panchayat can also allot certain places which is far away from where tourists are coming. Main parking area आता है तीन जण जाते हैं. ती माई सोडी तिंगा पडो असते. केल म्हणतो कच माई घास मारे जाते. Aggressive जाते ती. ती आता है सकाळी एक मुठभर पेडिग्री जाता है, एक चिकना दंग जाता है झाली. There is a couple. That is not social service. That is Yeah, misuse of social service. They come at a particular time. Whenever they see tourists coming, them choose rent kelly, they got donation gelling. This is a big racket. It is actually a big racket in the name of doing social service. Yeah, they get the fund from their country. And from their country, from our government also they take. But the problem is the locals are facing, who are doing the business on the coastal belt in the tourism sector. आमगे पहिले बीचेर गोंय का कितू आसताली. आसण्या बेरांतीन घरा भितर आसताली. कित करूया म्हणतो सांगयो. Guidelines घाले. Okay. Particular places, identify particular spots for feeding far away. Those dogs will go over there. Yeah, because they are putting on the roadside. आणि आम त्यांक जेवण लागत आम तो दिन क्रॉस झाले आमच्या हांगा धांवन येताय. आणि त्या पण साधारण ती सावे तेगे नाव कितें जाणटो एक कॉफी को पाव म्हणून किती आणून. त्यांक माशा तेगे समतो नोटीस तेंगेले विजा एक्सपायर्ड जाल्या ओ की जाल्या ती माशे फाइंड आउट करा पुलिस स्टेशनार. ते नाम हे कोताय आम गाडी घाताय. कितें नाव कितें जाणा जेको इन्सान जाल्या ती छपो सांगताय. रावताय I will write up the police also called who are kindly take your action and they are पुलिस आमका फीड कोर बागो किते गाइडलाइंस आई. then guidelines आई but are they been government NGOs registered. I registered to. Now आमच्या नोटीस काढून. Now on the formal complaint देखून जाता पंचायत. But I would request the panchayat to please address certain designated areas for feeding. Okay. Let it be far away from the residential And area. if the panchayat can do, It's a And very it should not be on important. the roadside or at public places. Or take them home. the panchayat has to do what it should not depend on these NGOs. You can hire somebody and get the sterilization program done. Because these people don't do sterilization. Sterilization केलमध्ये. Being आहे ती ना NGO you all do it in tie with these NGOs. They don't do it properly. त्याक लागून मुल्या म्हणजे तुके पेट दिसती पडे तिका. कितोन sterilization केलं जाल्यार. Because they know if they do sterilization and the population goes down, they are out of business. You have to understand this. So if the panchayat does it, you all are amglech. होय चालेल. जाणे आमगे तू केसो दे सगळं. But I will add penal action also. The guidelines are putting, okay, good. But we will put the penal action also. If they are not following it, the law will be enforced. Because they don't. If they are left uncultivated, meaning, sir, if they are left uncultivated, so the fear and anxiety among the minds of the people, that fields which they are left uncultivated will definitely go to the Kumdad or the government will take over. कित्याक आज तर 14 वर्सां तूं तर गोंय आहा, कुमदाची पाटा तर तुवें थंय घर काडा आनी हाल तर तें घर तुजें जात जाल्यार ही शेत कित्याक जावपा नाय? कित्याक पाट बुडो आहाय न्हू? As per the new Majangar, Majangar, this thing, will they identify on what? तो गोंयकार म्हण आनी तो 14 वर्सां आहलो तेगे सफाई समाय आहलो म्हण ते कांय क्रायटेरिया ना. कुमदाद गाडीचे तूं तर घर काडा ते तुगेलें हालें
पूण आमी शेतकार आहलोले आनी सॅक्रिफायस केलोले शेत खंयच्या बाकरान दिलें नासतलें आपणाले फुलां हरमो आनी कोलवा इगोची तिकून दिलें नासतलें आमगे कोलवा बाकरांनी पूण आमी दिलां 6,000 But from that land being purchased under Tenancy Act, under Section 18, you can buy that land. You are the full-time owner there. You cannot use it for other purpose, but you can use it for cultivation only. So I have kept on record both the lands which my grandfather sacrificed for the purpose of Gorim Pool, Gorim Bridge and our school playground, which is now become a sewage treatment plant. So Ami secretary sir, Ami na amge kaba, masher kaba. You enter no, tu record करना होगी तो लेते, तो record करना होगी तो लेते. मुझे आमगेले 1000 स्क्वेअर मीटर बाट फुला खातीर आनी 10 जाणां पावसात दिवप आनी आमी पण कितें मागता ते म्हाका लागून मागना. आमगेले 10 जाणांक सायन मारलो आहाय. प्रिवियस लेटर हॅज बीन सायन बाय 10 people. चोयती लेटर केलो आहा. सो 10 जाणां पासत हांव मागता. हांव एकल्या पासत मागना. हांव घरांतूं भायर पडना. मोकळें घर आहा धाकलेशें जाल्यार. पूण शेत रोवपाक हांव कितें जाल्यार मुखार सावन करूंक सोदीत न्हू. So तू कितें जाल्यार सोल्युशन काड. You don't tell me NOC हाडमो. If the way of the right of way was there, it ought to be there. Excuse me. It ought to be there. With or without the NOC. NOC आले बरी. Okay. Somewhere 5.5. Okay. Let us discuss with all Gram Sabha members. Okay, 10 meter करूया, वो 15 meter करूया. हांव म्हणा, हांव म्हाका जाय तें करूं सोदीत न्हू. But 25 meters कित करूं गो? इथिंग सो हिंगाच 25 meters. सगळ्यांगे गोंय पसार आहाय, गोंयगे दुर्ग आहाय. आमचो ह्या थोडे कोडे जाता. तेंगे टमाटे धाडो आनी सेम तांको ओके तें कितको जालें तें म्हाका कॉपी मेळ्ळ्या, तेणें दिल्या. So I'll place before you. You see it. I mean, but again, your selection also 25. हम यही डाटा What is it आपण mentioned कोई अच्छा चोय. Keep saying 10 marks आता तिला 25 आता 10 आणि so 15 आता 10 marks आता ना, go 15 आहा, or 25 कित्याक जाय आमकां? वो किती marks आता 15 10 हांव म्हणा, ग्राम सभा मेंबर डिसाइड that करया. are the locals लोकांक तुमकोडे हिसाब जाय. 15 Or also First we have to take a survey. कोणागे houses are bare minimum damage कोण लागते बरोबर. without damage. Without damaging major हाली जातले. काढून पडतले ओके. हाली कोर्टास ऑर्डर येतले, तुम सर्विस करता. लोक सफर जातो. हे ऑलरेडी bare गोइंग इन minimum damage जातले तुका. सो हांव म्हणा की डेट करूया 15 करूया. सरपंच bare minimum कितना 10 अंतर कोणागे 10. So first you have to see whose houses and all are getting destroyed. You said 10, you just said on it. So हांव सांगना की ते सो लेट अस डिस्कस. सरपंच इज लोकांकडे. Mr. Melvin, I think so, same guy, Melvin Astala, that before giving any NOCs for any projects, I think he has made a point last time that there has to be an inspection done to see that people are not blocked going to their field. So that has to be also noted. So anyway, you all are doing fencing or कितें new project येता जाल्यार शेता सायडीन तुम पयलीं inspection घे आनी स्टेक होल्डर्स कोण आहाय थिंगा शेतकार तेंगे सही घे. So I appreciate Mr. Melvin for taking such a कोई एप्लीकेशन कवर earlier also similar thing has happened and तुम्ही येल्लो आणि तोय आल्लो बाकारोय आल्लो. Okay, so तेगे ते डॅडी चे वयले ते हांव घेतो वचना, but he has also given no. Yes. And what we have asked, they are doing agriculture. I think building बांधतलो. So agriculture करून ते ब्लॉक करून श्री पण. So give him the way. All to them. तुम पंचायतीन दिवपा जाय.
Okay, thank you. On other side also is approach it's de-notification of MDR. पहिला इंटेरियर सगळ्या इंटेरियर 10 आहे त्यामध्ये 6 किलो Minister of PWD was And also is there. That you decide with the people. I'm not saying. I'll mark place को ना क्या 15 किलो में. बरे पहिला I'm trying to bring down the pressure. We should not decide that on inspection. So because whatever permissions have been given. Application cover. आज ग्रामसभा डिस्कशन म्हणल्यार regarding MDR road, which is notified as 25 meters, and now people are asking for 15 meters, and some have other views as well with 10 meters. That will be finally decided at the Panchayat body meeting. Second issue was that regarding the water, scarcity of water, and third thing was the ponds and access to the fields. I see that it is a genuine point for access to the fields, because without having an access, now since all this farming is been done as mechanized farming, so they need an access to go to the field. So mechanized trawlers and harvesting machines need an access. So it is a general, actually genuine point, need to be also considered by the Panchayat and put forward before the government authorities. Regarding street dogs, Street dogs becomes a nuisance everywhere. In the villages like Sennabati, I'm coming from the village from Sennabati, there are about 15 to 20 and 25 dogs. We can see, and there's a foreign couple who comes to feed them every day in the morning and the evening as well. But their identity are still we don't know who are they. And we also don't know whether they have been registered under NGO or they can feed the dogs. But second thing is that they're feeding the dogs on the road, right on the road, which is very dangerous. The dogs get little aggressive, the passerbys, and they attack the people. I feel that the government should come with some policy where the certain place has to be nominated or been acquired or has to be notified to feed the dogs. It should not be within the public. It has to be away from the public, so that people are more safer. That's it. regarding illegal gadas, bhajis, Illegal gadas, there have been a lot of illegal gadas, vegetable gadas seen around at the setback of the roads, where they had been running for last more than 20 to 30 years without a license. One of the Gram Sabha members in the last Gram Sabha meeting has actually brought to the notice of the Panchayat with regards to this gadas functioning illegally. So as to our information which is obtained from the Panchayat today, it says that one of them have already applied for it, but rest of them are still not applied. So according to our as a Gram Sabha members, and then being a Goan, these gadas have been run by the outsiders, migrant, who are actually earning their money and they are taking to their respective states. It is not adding to any economy of the village, nor by way of revenue to the village. Second thing, any business cannot run without having a proper license. They should have a license to run a basic thing. So now, since the Panchayat is brought to the notice of the Panchayat have decided that they will issue notices to such unauthorized and those people who had not been issued any licenses. So they will issue a show-cause notice and then they will take action against them. your name? Thank you. Joe Cardozo. आज आमगे ग्राम सभा 4 पॉइंट आसले. एक फार्मर्सां वयर ट्रेडिशनल एक्सेस लागून, आनी दुसरो आसलो तो आमगेलो रोड बायंडिंगाचो 25 मिटर्स आहा तो आमगे ग्राम सभा ते डिस्कस केला लोकल्सांनी की आम 15 मिटरूच जाय म्हण 15 मिटर्स. आनी दुसरो आसलो तो आमगेलो स्ट्रे डॉग्स, थर्ड वन. फोर्थ वन आमगे पॉन्ड्स आसलो. स्ट्रे डॉग्सांक डिसिजन घेयला की आमी एक प्लॉट अलॉट करतली आनी मागीर थिंग इन्स्टॉलायज करपा म्हण सगळे स्ट्रे डॉग्सां अजून आमकां प्लॉट हे मेळना. तो प्लॉट आमी हूंय जाल्यार एक्झिक्यूट करतली आनी मागीर थिंग ऑन हे करतली इन्स्टॉलायज करतली. लोकांक ते सगळे ट्युरिस्ट पळय येताय ते हूंय डॉग्स रस्त्याचेर चोयल म्हणटरी तेंक बिस्कीट घाताय कितें खावपाक घाताय आनी मागीर ते एग्रेसीव जाताय आनी मागीर ते घांस मारून वयताय लोकांक. तेका लागून तेगे ते स्ट्रे डॉगा वयर येना.
तेका लागून आमी ते कितें जाल्यार इनिशिएटीव घेवन एक करपाक सोदिला ग्रामसभा डिस्कस केला. ते शेतकऱ्यांचे कितें करता? शेतकारांक ते कितें जालां तेगे शेतां तिगे सकला सो ते ट्रेडिशनल एक्सेस मागता पूण ते एक्सेस दिवपाक तीं 3 जाण बाकार आहाय. सो तेका लागून तेका आमी सांगिलां तूं बाकरां कडेन एक कॉल हियरींग काड आमी डिस्कस करून उलोवया आनी मागीर तेगे मॅटर कितको सॉल्व करून जाता ती चोवपाक. कितें आमच्यान डायरेक्टली तेका एक्सेस दिता म्हणून सांगूंक जायना कित्याक ती 3 ओनर्स आहाय लँडलॉर्ड्स आहाय आनी मागीर सगळो तेगे शेत आहा. तेका लागून एज अ गूड वील आमी तेका हें करपाक हेल्प करपाक हें कोताय. रोड वायडिंगा लागून आमी ग्रामसभा डिस्कस केला आमगे एप्लिकेशन आसले सो सगळे रोड वायडिंग जाताय ते 25 मिटर्स आहाय. इंटरनल रोड्स नॉट इंटरनल एअरपोर्ट चिकाली टू बेनावली MDR रोड 25 मिटर्स आहा तो ते मागताय 15 मिटर्स वचून कित्याक लोकांगे शॉपां मागीर ओल्ड एन्सेस्ट्रल हावजीस बी आहाय ती हें जातली न्हू इफेक्ट जातली लोकल्स तेका लागून सो आमी तें डिसिजन घेयला तो. एक ग्रामसभा किशो इलिगल वेंडर्स ते रोडाचेर हे बसता आनी तेजेर हे कितें केलें तेंका आमी आतां ते लोकांगेले इशू आहा की व्हेजिटेबल वेंडर्स पळय हाय ते मेन रोडा पावले सो तेंका सेटबॅक ना तेका लागून ते म्हणटाय तेंका काडचे वो तेंका नोटीसीस धाडचे सो तेका लागून डिसिजन घेयला तेंका सगळे वेंडर्स आहाय कोण म्हाका जाय तेंका सगळे नोटीसीस धाडले आनी मागीर तेंका हें कोतले.